श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध करने इच्छा एकत्रित होइथिबा मोर ओ पांडुंग पुत्र माने कौन कले? संजय कहले, युद्ध आरंभ समय राजा दुर्योधन व्यवहारचन युक्त पांडव सेना को देखी द्रोणाचार्य पाखक जाई कहले, हे आचार्य, आपण बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार रे सज्जित पांडुपुत्र मानकर एही विराट सेना को देखते। यही सेना रे महा महा धनुधारी तथा युद्ध रे भीम और अर्जुन समान सुरवीर सात्यकी विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु ओ चकितेना तथा काशी राजा पुरजित कुंतीभोज ओ मनुष्य मानक मध्य श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलमान उत्तमज्य सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी 5 पुत्र अच्छा। एमाने समस्ते महारथी। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आम पक्षरे भी जो प्रधान योद्धा मान अच्छा से भी आपण जानी नियंतु। आपण को जानिबा निमंते मोर सेना रे जो सेनापति माने अच्छा से नाम कहूची। आपण द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण एवं समग्र विजयी कृपाचार्य तथा से अश्वत्थामा, विषिकर्ण और शोधातक पुत्र भूरिश्रवा एवं एमानक छड़ा मो पाई जीवन आशा त्याग कर आहरी बहु सुरवीर मध्य नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र सज्जित होई उपस्थित अच्छा। से समस्त युद्ध रे निपुण भीष्म द्वारा विक्षित आम मानकर सेना अपरिमित अर्थात सबु दृष्टि अजय एवं भीमंकर द्वारा रक्षित एमानंकर एही सेना परिमिति एहाकू जय करिबा अति सहज। तेणु सकाळ व्यवहार द्वार रे निज निज स्थान रे रही आपण माने समस्ते निश्चित भाव रे भीम पितामह को ही सकाळ दिगरु रक्षा करନ୍ତି। कुरुवृद्ध महाप्रतापी मो पितामह भीष्म दुर्योधन हृदय हर्ष उत्पन्न कराई उच्च स्वर रे सिंहनाद करी गर्जन करी शंख बजाइले। तापरे बहु शंख, भेरी नागर, मर्दला और रणसिंह आदि वाद्य एक संगे बजाई उठाइले। ये सबुर शब्द अति भयंकर हैला। तापरे धला घोड़े जो चाई जाइथिबा उत्तम रथरे बसी श्रीकृष्ण परमात्मा और अर्जुन मध्य निज निज दिव्य शंख बजाइले। श्रीकृष्ण परमात्मा पांचजन्य नामक अर्जुन, देवदत्त नामक एवं भयानक कर्म साधनकारी भीमसेन, पौंड नामक महाशंख बजाइले। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर, अनंत विजय नामक एवं नकुल एवं सहदेव यथाक्रमे सुघोष और मणिपुष्क नामक शंख बजाइले। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशी राजा महारथी श्रीखंडी दुष्टद्युम्न, विराट राज्य अजय साहित्यकी राज्य द्रुपद, द्रौपदी 5 पुत्र सुभद्रा, महाबाहु अभिमन्यु, ये समस्त सकल दिगरु पृथक पृथक शंख बजाइले। एवं यही भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करी दुर्योधन आदि कौरव मानकर हृदय विदीर्ण करदेला। हे राजन, यह पर व्यवहार रचना पूर्वक युद्ध करने प्रस्तुत रही धृतराष्ट्र समुदाय मान को देखी शस्त्र प्रयोग करने जाउथिबा समय कपिध्वज अर्जुन निज धनु उठाई हृषिकेश श्रीकृष्ण महाराजा को कहले, हे अच्युत, मो रथ को नहीं दुई सेना मध्य ठिया करंतु।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୁଦ୍ଧାଭିଶାଳୀ ବିପକ୍ଷୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୀତିକାଙ୍କ୍ଷୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏହି ସେନାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତମ ରଥଟି ନେଇ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭୀମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାପରେ ପୃଥ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପିତୃ, ପିତାମହ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ମିତ୍ର, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସୁହୃଦୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା ପରବେଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧାବାଳୀ ସୁଯୋଧନ ସମୁଦାୟ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଓ ଦେହର କମ୍ପ ତଥା ରୋମାଂସ ଜାତ ହେଉଛି। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଚର୍ମ ବି ଭୀଷଣ ଜ୍ୱଳ କରୁଛି ତଥା ମୋର ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବିପରୀତ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧର ସୁଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ବି ଦେଖିବା ପାରୁନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତ ବିଜୟ ଚାହୁଁ ନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମର ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଭୋଗରେ ଓ ଜୀବନରେ ବି କି ଲାଭ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ସୁଖାଦି ଅଭିଳାଷ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଧନ ଓ ଜୀବନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ, ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପୁତ୍ରସ୍ଥାନୀୟମାନେ ଏବଂ ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାମୁଁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ସକଳମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତିନି ଲୋକର ରାଜଧ୍ୟକାରୀ ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ଖୁସି ମିଳିବ? ଏହି ଅତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଆମକୁ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବ, ନିଜ ବାନ୍ଧବ ଯୁଦ୍ଧଧାନୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ କିପରି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବା? ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହର ପାପ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବିଚାର ନ କରିବା କାହିଁକି? କୁଳନାଶ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମନାଶ ହୋଇଗଲେ ସମୁଦାୟ କୂଳରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ପାପ ଅଧିକ ଗଢ଼ିଗଲେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହେ ବିଷ୍ଣୁୟ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କୁଳନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ତଥା କୂଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବେ ଲାଗି ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପିଣ୍ଡକ୍ରିୟ ଓ
जलदान क्रिय लुप्त हेबारु पितृलोक श्रद्धा और तर्पण वंचित होई अधोगति प्राप्त हुअन्ति। हे वर्णशंकर दोषरु कुलघातक मानकर सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाए। हे जनार्दन जो मानकर कुलधर्म नष्ट हो जाए से माने अनिश्चित काल पर्यंत नरक वास हुए बोली आमे शुणी आसीचु। हाय कि दुखर कथा आमे माने बुद्धिमान होई मध्य महापाप करने को प्रस्तुत हो जाइछु। राज्य और सुख प्राप्ति लोभरे आमे निज आत्मीय स्वजन मान को मारिदेवा उद्यम हो जाइछु। जदि मोर निश्चित्र और प्रतिकारित लोकों को धृतराष्ट्र अस्त्रधारी पुत्र माने युद्ध रे मारी दियंती तेबे भी ताहा मो पक्षरे अधिक मंगलकार हेबो। रणभूमि रे शोक उद्विग्न अर्जुन एपरी कही बाण सहित धनु त्याग करदेला रथरे पछे पड़े बसी पड़ा। तो आज प्रथम श्लोक है। नेक्स्ट वीडियो रे द्वितीय श्लोक आम कहवा। तो समस्त को नमस्कार प्रणाम।